येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयत आयच्यो खबरो विस्तारान। वाडिल्ल्या पेट्रोल आनी डिझेलाचे दरांक घेवन आम आदमी पार्टीचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन प्रमोद सावंत सरकाराक उजरावन काडला। कोविडाच्या काळात लोक आदींच पादेशीर जाल्यात, तेतून ही दरवाड लोकांक आनीक पिट्टली अशें प्रतिमाचें म्हणणें। पळयात। आयज गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा कशे लोक सफर जावपाक लागल्या आनी हे सेकंड वेव जी आयिल्ली आसा ऑफ कोविड-19 पॅन्डेमिकाक लोक सफर जावन खूब आमचे हजारांनी भाव भयण्यो सोंपल्यो आनी हितूंत ह्या सफरिंगात तुम्ही पळयलां आसतलें जाल्यार फाटले एक वर्स खूब लोकांचे काम धंदे गेल्ले आसात, जॉबा वयले लोकांनी काडिल्ले आसा। आनी जशें हांव म्हणटा तशें अरावंड 70% आमचे गोंयकार बाबडे प्रायवेट सॅक्टरांत कामाक आसात। खंय तरी दुकानार वचून कामाक फॅक्टरींनी वचून खंय तरी इंडस्ट्रियल युनिटात हे प्रायवेट जॉबाचेर आशिल्ले तेणी खूब जाणांनी काम सोडपाक पडलें कित्याक पॅन्डेमीक 19 लागून जायते आमचे फॅक्टरीज बीन बंद पडल्यो म्हणून। आनी तितूंत लोकांचे जॉब्स गेले आनी लोकांचे जॉब्स गेले तेन्ना तांच्या पोटार खंय तरी चिमटो आयलो। आयज लोक कशे सर्वायव जातात ते मिडल इन्कमचे लोक आनी गरीब लोकांच्या दारान गेल्यार कळटा। आनी तितूंत एक फियर निर्माण जाल्लो आसा, हो सेकंड वेवाचो भिरांत निर्माण जाल्ली आसा की दीस इज मोर डेंजरस म्हणून। आनी जेन्ना सरकारान BJP सरकारान प्रमोद सावंतान CMान जेन्ना आयज लॉकडावन केल्लें आसा, पार्शियल लॉकडावन देखून आसा तें पूण लॉकडावन जे केल्लें आसा आनी आयज आयकपाक येता ते भाशेन टील 31 खंय हो कर्फ्यू कंटिन्यू। सो हितूंत ह्या मारामारीत लोकांचें काम नासतना पोटा काय नासतना पळोवपाक गेल्यार आतां कालच खबर आयल्या की पेट्रोल इज हायक्ड बाय 91 रुपीज। गोंयांत पेट्रोल हे हिस्ट्री जावन गेल्ली आसा की पेट्रोल म्हणटा ती इतले हायेस्ट जाल्ले आसा आनी तेयी जेन्ना गव्हर्मेंटान सेन्सिटीव आसूंक जाय लोकां तर्फे तेन्ना 95 रुपीजाचे हायक जाल्ले आसा पेट्रोल। आयज खंय तरी सरकाराक कड येवपाक जाय आशिल्ली पूण पळोवपाक गेल्यार सरकाराक ते पडिल्ले ना। सरकाराक आपले रेव्हेन्यू जनरेट करपाचें आसा बाय हुक ऑर क्रूक। अरे प्रमोद सावंताक हांव सांगपाक सोदतां, तूं जो टॅक्स आसा वॅट आसा पेट्रोलाचो तो तुवें एक्चुअली काडून उडोवपाक जाय। तो वॅट तुवें इमिजिएटली काडून उडोवपाक जाय, टॅक्स काडून उडोवपाक जाय। जे ओवर बर्डन तूं लोकांक करपाक लागला, पयलेच पॅन्डेमिकाक लागून जॉब्स गेल्ले आसा, पयशे ना लोकांच्या बोल्सान, घरांत कांय सिजना जाला आनी तितूंत तूं पेट्रोल 91 करून तांकां एडिशनल तूं तांकां बर्डन दिवपाक लागला। हो वॅट सरकारान जाता तितलो बेगीन काडचो म्हणून हांव अपेक्षा करतां आनी मागतां। कित्याक बायक्स आनी व्हेकल्स म्हणटा ते लोकांनी आयज लोकांच्या दारांत पळोवपाक गेल्यार 2-2, 3-3 व्हेकल आसात। कोणाचो भुरगो कामाक वता, बापूय कामाक वता, आवय खंय तरी भुरग्यांनी ट्युशनाक पावपाक कितले तरी कामाक लागून लोकांनी बायक्स व्हेकल्स घेतिल्ल्यो आसा आनी लोकांक खबर नाशिल्लें की पॅन्डेमीक येतलें आनी तांच्या पोटार खंय तरी चिमटो पडटलो म्हणून आनी हितूंच आनी सरकारांनी पेट्रोल म्हारग करतले म्हणून। आयज पेट्रोल म्हारग जाल्यार तुमकां खबर आसा सायड इफेक्ट्स ऑफ पेट्रोल आनी डिझल म्हारग जावप म्हणल्यार आमी गोंयकारांक जाल्यार तुमकां खबर आसा की वी आर सर्वायविंग ऑन व्हेजिटेबल्स एंड एसेन्शियल कमोडिटीज फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स लायक कर्नाटका एंड महाराष्ट्रा। एंड वेन द पेट्रोल इज हायक्ड ऑटोमॅटिकली द बर्डन फॉल्स ऑन दी एडिशनल बर्डन फॉल्स ऑन दीस द एसेन्शियल कमोडिटीज म्हारग जातात। भाजी जी कर्नाटका महाराष्ट्रा साकून येता एसेन्शियल कमोडिटीज जावं दाळ भाजी सगळे हाजेर प्रेशर पडटा आनी ते म्हारग जाता। म्हणून हांव सरकारा कडेन मागतां की स्टॉप बींग इरिस्पॉन्सिबल, स्टॉप बींग इनसेन्सिटीव, लोकांची मातशी कड घे आनी जाता तितले बेगीन जे वॅट तुवें लायिल्लें आसा तें काड। आनी दुसरें सांगपाक सोदतां, हे जे आयज कर्फ्यू लायिल्लो आसा चड कांय सगळे लोक रेस्पॉन्सिबल आसा, गोंयकार शाणे आसा। सकाळीं तुवें बाजार ओपन दवरला पूण सांजचें तुका हांव एक सांगूंक सोदतां की वता त्या वाठारांत आयज आमकां RTO पुलीस दिसती पडटा, फक्त चालाना घेतात। अरे भुरगे आयज एकाक शॉप्स बंद, मेडिसीन सेंटर्स बंद, फार्मसीज बंद, मार्केट्स बंद, फीश मार्केट्स बंद वर मीट मार्केट्स बंद म्हणून सकाळीं 8:30 लागतात। ते बँकांत वतात म्हणल्यार एक वर थंय क्युआंत रावून तांची कामां तांकां काबार जाता म्हणल्यार एक वर पिड्यार जाता म्हणल्यार फार्मसीत खंय तरी वखदां हाडपाक धांवतात आनी खंय बाजारांत नुस्तें आनी भाजी हाडपाक धांवतात। तेन्ना ह्या 3-4 वरां भितर कोण तरी इन्शुरन्स घेवन वचपाक विसरतात, पोल्युशन सर्टिफिकेट विसरतात वचपाक, कोण तरी बेल्ट घालपाक गाडयेचो विसरतात 5-5 मिनटाची वाट म्हणून। पूण पळोवपाक गेल्यार आयज गव्हर्मेंटान हो लोड घातिल्लो आसा RTOचेर की चालाना भरात आनी रेव्हेन्यू जनरेट करात म्हणून, तांचो स्लॉट तांकां भरून हाडा म्हणून। पूण हितूंत तुमकां कळना की लोक
ह्या टायमार ही स्थिती न्ही तुमचे जनरेट करपाक जशें हांवें सांगलां लोकां कडेन पयलींच पयशे नात आनी तुमी तांकां आनी फायन घालपाक लास्ट सांगपाक सोदता पयर पोंडा एकल्या भुरग्यान व्हिडिओ घातिल्लो आसा तो बॉल्सान ताणें फक्त 200 रुपया घेतिल्ले कितें तरी डोलो वखदां हाडपाक एक मेडिसीन हाडपाक जोर आयला म्हणून त्याने खंय घरा कडल्यान हें स्टार्ट मारली बायक आनी 10 मिनटाच्या अंतरान खंय फार्मसी 3 मिनटां भितर खंय ताका पुलीस मेळटा चालन घालता 100 रुपयाचें तो चालन भरता आनी 2 मिनटान फार्मसी येता म्हणल्यार ताका दुसरो पुलीस दवरता आरटीओ आनी चालन घालपाक वता तो भुरगो सांगता खंय आपूण 4 जण फारीक केला आपूण हेल्मेट घालून हांव गडबडीन आयला म्हणजे हांव एक जोर आयला पूण खंय ते पुलिसान आयकुना ते 200 रुपये थंय ते तेजे काबार जाले म्हणून त्याने व्हिडिओ काढून सांगला की ही कसली परिस्थिती काय म्हणून कसली बिकट टायम आयलो आसा म्हणून गव्हर्मेंटान खंय तरी सेन्सिटीव जावपाक जाय आयज खंयच गर्दी जायना जाल्यार आयज कोण ट्रॅफिक मिस ओबे करना जाल्यार ट्रॅफिक रूल सगळे घरांत बशिल्ले आसा पूण असले धाकले कामां खातीर तुमी लोकांक न्ही स्ट्रँग्युलेट करनाकात आनी हे चालन म्हणटा ते चालन न्ही हे तुमी जनरेट करपाक सोदता पळय रेव्हेन्यू लोकांचे कुस्तार हें चालन न्ही हांव म्हणटा हें डायरेक्ट एक्स्टॉर्शन आसा प्रमोद सावंत सिन्स यू आर द होम मिनिस्टर आय एम टेलिंग यू प्लीज stop all this nonsense. Please try to reduce the rates of petrol since people are suffering. कितें तरी sort out कर. Don't overburden the people. Try to ease out the burden and pain of the people. परवरीच्या साल्वादोर दो मुंद सुकूर पेन्ना दी फ्रांस गोपाळनगर आणि पुंडलीक नगरांतल्या लोकांक फाटल्या 2 म्हयन्यासावन सारकें उदक मेळना. परशुराम गोमंतक सेनेन परवरीच्या उदका पुरवण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याक उजरायलो. फुडल्या सप्तका भितर उदकाचो प्रश्न सुटावो करतले अभियंत्यान आश्वासन दिला. कोरोनाक लागून लोक आदींच त्रासान सापडल्यात ते भायर तोकते चक्रीवादळाक लागून जाल्ल्या लुकसाणीची सरकार भरपाय दितले की ना हाची शाश्वती ना. परशुराम गोमंतक सेना म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय उदरगत अशी टर्मिनॉलॉजी वापरून सरकार लायट आनी उदक हे लोकांचे मुळावे अधिकार न्हयकारता अशें तांचें म्हणणें. नमस्कार, हांव शैलेंद्र वेलिंगकर. श्री परशुराम गोमंतक सेना जें आमचें रजिस्टर्ड संघटन जें आसा ताज्या तर्फे आज आमी परवरी वॉटर डिपार्टमेंट जें आसा वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट ताजे ई जे आसा शंभू मालवणकर हांकां जाप विचारपाक गेल्ले. म्हणजे गोवा सरकार आमच्या सगळ्या गोंयकारांचो अंत पळयता काय कितें. पयलीं म्हणजे कोरोनान आमी सगळीं मुस्काक अशे लोक सगळे मरूंक लागल्या ड्यू टू देर नेग्लिजन्स. आनी दुसरे परवरी भागांत साल्वादोर द मुंद सुकूर पेन्ना द फ्रांस गोपाळनगर पुंडलीक नगर ह्या सगळ्या भागांनी लोकांक उदक ना. फाटले 1 म्हयनो 2 म्हयने जाले. ताजो जाप विचारपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आनी द पेशन्स द गव्हर्मेंट इज टेस्टिंग अवर पेशन्स. लोक हांगा इन द मिड्स्ट ऑफ द समर म्हणजे पीक टायम आसा समराचो आनी उदका खातीर लोक हॉनेस्ट पब्लीक टॅक्स पेयर्स जे आसा ते मरपाक लागल्या. कोरोनान एक लोकांनी मरप, दुसरे तोकते सायक्लोन जो आसा तातूंत जें कितें हें जें जालें नुकसाण जें जालें ताजी भरपाई गोवा सरकार करतले काय कितें हाजी शाश्वती लोकांक ना. आनी सरकाराचें प्रमुख कर्तव्य जें आसा म्हणजे उदक, लायट, रस्ते बरे दिवप हेंच ते अजून दे आर नॉट कंप्लायींग बाय दॅट. ही कर्तव्यां जी आसा ते करूंक पावनात आनी टॅक्स पेयरांचो असो छळ तांच्यांनी चालू दवरला. हांगाचें परवरीचें वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट जें आसा दॅट इज इन कनायबन्स विथ द प्रायवेट टँकर माफिया. 5 स्टार हॉटेलांक 24 वरां हांगा उदक वता. टँकर जे आसात प्रायवेट टँकर माफिया जो आसा तांकां हांचे कडल्यान उदक पंपींग केलें वता आनी व्हडलो माफिया जो आसा परशुराम गोमंतक सेना वील गो इन टू द डीप रूट्स ऑफ इट. वी वील एक्सपोज ऑल द करप्शन. आनी सरकार जें आसा ताका प्रमुख आसा, ताका मंत्री आसा, संत्री आसा काय कितें तीच आमकां आतां कल्पना ना. त्यामुळे कोणाक जाप विचारप, सामान्य जनतेन परवरकारांनी कोणा कडेन वचप अशा प्रकारचो प्रश्न आसा. त्यामुळे ही जी समस्या जी आसा ती ताज्या टोका पर्यंत परशुराम गोमंतक सेना वतली. आनी जो छळ चलयला गोवा सरकारान लोकांचो, आमच्या हितचिंतकाचो, सगळ्या परवरकारांचो, तो छळ जो आसा त्या छळाक योग्य प्रत्युत्तर जे आसा आनी हांचे पांय वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचे कितले उदकान आसा, कितल्या भ्रश्टाचारान आसा ताज्या पर्यंत आमी वतले. आनी शेवटी हे गोंय सरकार जे आसा मुख्यमंत्री व्हडली व्हडली बातां मारता, स्वयंपूर्णता, विकास अशी टर्मिनॉलॉजी वापरून तो लोकांक हें करतात म्हणजे पिशे करतात हे. आनी बेजीक आमचे फंडामेंटल रायट्स जे आसा वॉटर सप्लाय, लायट ना, आमची लायट अजूनय वेवस्थीत जावना अनेक भागांनी. त्यामुळे अश्यो सगळ्यो समस्यांनी परवरी वाठार जो आसा तो ग्रस्त आसा. हांव सगळ्या परवरकारांक विनंती करता की अशा प्रकारच्यो जेन्ना केसीस आसता तेन्ना हांगा सरळ येवन हे गव्हर्मेंट सर्वंट्स जे आसात ते आमचे बापूय न्ही, ते आमचे सर्वंट्स, तांकां सर्वंट म्हणलें वता. आमदार मंत्री जे आसात ते आमचे बापूय न्ही, ह्या लोकांचें आमचें प्रतिनिधित्व करपाक हांकां आमी ह्या चोरांक फटिंगांक निवडून दिल्या.
त्यामुळे ई जे आसात हांगाचे मालवणकर तांच्यांनी आमकां सांगलां की विदीन अ वीक पर्वरी सगळ्या वाठारांत उदकाचो पुरवठो जो आसा तो पूर्ववत जातलो, ताज्या पर्यंत आमी वाट पळयतले आणि सायमल्टेनियसली विजिलन्स डिपार्टमेंटान हांगाच्या डिपार्टमेंटाचो आणि प्रायव्हेट टँकर माफिया जे आसात तांचो नॅक्सस जो आसा तो आमी पूर्णपणे एक्सपोज करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. तौक्ते चक्रीवादळा उपरांत आपतकालीन परिस्थिती हाताळपाक सरकार कमी पडले. मंत्री मायकलान सरकाराचो फोग काढला. सगळे मंत्री आनी आमदारांक विश्वासान घेवन कामां वांटून दिवपाक जाय आसलीं, पूण तशें कांयच जाल्लें दिसना असोय ताचो आरोप. वादळा उपरांत आपतकालीन वेवस्थापन मंडळ म्हणटात ते खंयच दिसलें ना. सरकारी यंत्रणेन करपाची ती सगळीं कामां थळाव्या लोकांनी आनी समाजी वावुरप्यांनी केली अशें मायकल म्हणटा. कोविड आसूं वा वादळ 4 आमदारांची समिती स्थापन करून मुख्यमंत्र्यान तांचेर जबाबदारी दिवपाक जाय आशिल्ली अशें मायकल लोबो म्हणटा. पळयात ताचें म्हणणें. जेन्ना इतली झाडां पडली, गांवच्या लोकांनी कातरून दिली आमकां. गांवचे लोक आपले आपले कुराडी आपले आपले कोयते घेवन येयले, खरवती घेवन येयले. खंय तरी आमी सरकार म्हणून डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून आमी फाटीं उरले. हे आमी आयज लोकांक स्पश्टपणे सांगपाक जाय. तशें लिपोवन धरून कांय फायदो ना तो. पूण आमी हेचेर करेक्शनूय करपाक जाय की आमी फुडें हे तयारी आमी करतले म्हणून. आनी आमी आमची तयारी आहा. मुख्यमंत्र्याक सांगलां हांवें की यू हॅव टू शोल्डर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन ऑल ऑफ अस. जितके मंत्री आहात, तुझे आमदार आहात, तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया ही आनी तेंचे कडसून हें काम करून घेया. आय बिलीव दॅट कलेक्टीव डिसिजन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कलेक्टीव डिसिजन आनी कलेक्टीव वर्किंग इज इम्पॉर्टंट. सगळे आमचे मिनिस्टर जे आहा, कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स, आमदार आसूं, इवन ऑपोजिशन आसूं, ह्या टायमार हांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवपाची गरज आहा. तेणें आमची कमिटी करपाक जाय आसली पयलींच सुद्दां. ती म्हाका दिसता आमी खंय तरी तेणें आजून पासून डिक्लेअर करूंक ना. कोवीड मॅनेजमेंट कमिटी आसूं, कित्याक जे ऑफिसर आसले ते खाली ऑफिसरूच आहा, तेजे ते मेन सेक्रेटरी लेवलाचे ऑफिसर आहा पळय तेच आहा. सो आमी आमदार, मिनिस्टर, ऑपोजिशन लिडर सगळ्यांक कलेक्टीव रिस्पॉन्स गोवा फॉरवर्ड जे सगळे जाण आयज प्रेसाचेर उलयता तेच हितून आसपाक जाय आसले ह्या कमिटीन. आनी तेणी सजेशन दिवंक जाय आसलें. आमी सजेशन दिवपाचें. सेक्रेटरी लेवलाचेर जे कोण मनीस आसा ते सांगपाचें हें करूंक जाता वो करूंक जायना. हाव वी आर गोइंग टू मॉनिटर दीस. वीच हॉस्पिटल हू इज गोइंग टू मॉनिटर. ह्या हॉस्पिटलान वस्तू कितें उणें पडटा ते वचून तुमी पळया. 2-3 मंत्री जे आहा ह्या भागांतले बार्देसचे, ग्लेन आसूं, जॉशुआ आसूं, मायकल लोबो आसूं, तुमी हे तिगूय जाण मेळोन हें हॉस्पिटल तुमी पळोवप. रोहन खंवटे आसूं, तेका सांगूंक जातालें की आमी 4 जाण आसून म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळय. कोणाक सांगूंक जाय आसलें तुमी गोवा मेडिकल कॉलेजचे तुमी 4 जाण इंचार्ज. आनी अशें डिस्ट्रिब्यूट करून काम करप आसता तें. हे दीज आर trying times, these are testing times, these are difficult times, and this is a time where everybody has to stand united and work. कमेंट कोणाचेर करूंक सोदिना. हांव जनरल कमेंट करता की आमी अशें करपाक जाय म्हणून. ह्या फ्युचरानूय आमचे कडेन डिफिकल्टी येतल्यो, असले टेस्टिंग टायम्स येतले, असले डिफिकल्ट डेज येतले, तेन्ना अशें काम करप. म्हणजे इफ यू डू कलेक्टीव वर्क, सगळे जाण वांगडा रावन काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता जे कितें आडकोड येयल्या फुडें, जे कितें तुजेर येदो व्हडलो एक स्टॉर्म कशें येयल्लें आहा, जे येदे व्हडले कोविडाचे सिट्युएशन गोंयांत येयल्लें आहा, आख्खे इंडियेक येयल्लें आहा, जे येदो व्हडलो सायक्लोन जालो तेजें सिट्युएशन येवपाक आसलें, तेजे पयलींच हे सगळे मिटिंगी जावंक जाय आसल्यो. थोडे तरी वस्तू जाग्यार पडपाची. पूण better late than never, but it is collective decisions which are important in the near future. You have to involve everyone, whoever is there. आमी सगळे आमदार, गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे आमी आमदार, ऑपोजिशन आसूं, रुलींग आसूं, ह्या टायमार सगळे वांगडा काम करप इम्पॉर्टंट आहा. कलेक्टीव डिसिजन जावपाक जाय आसलें. ह्या फुडें सगळे जाण कोणी खंयचोय सरकार आसूं, जेन्ना मुख्यमंत्री जाता तेणें सगळ्या आमदारांक, मंत्र्यांक वांगडा बसून तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाची गरज आहा. आतां कितें जालें तेजेर उलोवन फायदो ना. टिका आमचेर जातली, आमी सरकार पक्षाचेर टिका जाता.
प्रत्येक आमदारान आपले आपले काम केल्लें आहा. आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें लागता तें काम केल्लें आहा. प्रत्येक सरपंचान काम केलां, वॉर्ड मेंबरांनी काम केलां. लायक मायंडेड पीपल, लोक आपल्या घरांसून भायर सरोन काम केल्लें आहा. झाडां जी पडलेली रोडार ती कातरपाक, सायडीक घालपाक, वायरी ओडपाक, लायन हेल्पराक, लायनमॅनांक, इंजिनियराक सगळ्यांनी हेल्प केल्लें आहा. कोणे कोणे आपल्या कडेन कांयच काम जायना जाल्यार तेणी चाव तरी करून हाडून इंजिनियरांक आनी लायनमॅनांक दिल्ली आहा. ह्या पावसान जे काम करताले इंजिनियरांक तांकां चाव दिली, कोणें घरा लागीं आनी कितें खीर करून दिली, आनी कितें करून दिलें. म्हणजे ते जेवणाक पासून घरा वचनासले. लायनमॅन आनी लायन हेल्पर तांकां सगळ्यांनी लोकांनी हेल्प केल्लो आहा. ह्या टायमार सगळ्यांनी वांगडा, लोकांनी आमकां दाखयल्लें आहा की वांगडा येत जाल्यार काम जाता म्हणून. बदलपाचें तशें कांयच खंयचरो डिसिजन जावंक ना. ही कोणें तरी अफवा केल्ली, पण हांव तेजेर कमेंट कांयच दिना. मुख्यमंत्री जो आहा तेणे बरे भाशेन काम करचें, गोंयचे जनतेक सांबाळची आनी आमी सगळे जाण वांगडा रावन तेणें काम करून घेवचें. हें इतलेंच म्हाजी तेजे कडेन मागणी आहा. म्हाका इम्पॉर्टंट ना की हांव आतां एक ह्या सरकाराचो मंत्री आहा, फाल्यां म्हाका म्हणत तो की आनीक मायकल आपणाक कोणाक करपाक जाय. म्हाजेकून बरो मनीस आहा तेणें करूनी. म्हाका इम्पॉर्टंट ना की हांव मंत्रीच रावन काम करतलो म्हणून. हांव मंत्री नासतनाय काम केलां हांवें, आनी मंत्री आतां फाल्यां पासून म्हाका म्हणटा काडटा. आमी सायडीक सरोन आमी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचें काम, इवन कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भायले काम आमी करतलेच. त्या खातीर आमी गोंयचे आमदार, एकदां आमदार जाल्यार काय कॉन्स्टिट्युएन्सीचोच आसूंक उपकारना, तो गोंयचो आमदार आसपाक जाय. आनी तेणें काम सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करपाक जाय. दो दे वॉज रेड अलर्ट ऑल ओवर की सायक्लोन येवपाचो आहा, आमी तयारी करपाक जाय. तरी सगळ्या लोकांनी चिंतूंक ना की हो येद्या मोठ्या प्रमाणान येतलो म्हणून. हितून खुबशीं झाडां, व्हडलीं झाडां, आदलीं झाडां, 200 वर्सां, 250 वर्सां आदलीं, 150 वर्सां आदलीं, ही व्हडलीं झाडां पासून रोडांचेर, MDR रोड, हायवेचेर, लोकांच्या घरांचेर पडली. भरपूर डॅमेज जाल्लो आहा. आनी ह्या हितून लोकांक इलेक्ट्रिसिटी ना जाली. म्हाका सांगूशें दिसता अबावट 200-250 पोल आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडले. कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, कांदोली, सायतें, ओर्दा, कलंगूट, बागा, आरपोरा, नागवा, पार्रा, हिंगासरूच 200-250 पोल पडले. आतां लोकांक ह्या 5 दिसांक आमी सर्वीस वायराचेर कनेक्शनां दिल्लीं आहा. आयज गव्हर्मेंटाचो ऑफिसर, सेक्रेटरी पावर कुणाल म्हणून फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन घेवपाक येयल्लो थिंगा. आनी तेणें पयलें की आमी सर्वीस वायरांचेर कनेक्शनां दिता. थिंगासर सगळे लायटीचे पोल सारके पडोन जमनीचेर पडलेले आहा. आनी तेणें जो एसेसमेंट केलो भोंवोन, नाजाल्यार हेका 20 दीस तरी लागतले. पूण तेचे पयलीं आमी लोकांक कनेक्शनां दिवपाची गरज आहा. कोण कोण अशें व्हडले उलोवपाक लागले आमी 90% कनेक्शनां दिले, ते घरा बसून उलयताले. तांकां फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन खबर ना कितें जालां पळय ते ग्रावंडार. तेणी ते वादळ पळोवंकूच ना केदें व्हडलें येयलां ते. आनी खंयचे गांवचे लोक आमचे कोस्टल बेल्टाचेर उलयता की आमी 90% कनेक्शन दिलें. तशें आमी उलोवंक पारना. सत्य कितें आहा तें सांगपाक जाय की आमी फाटीं उरले कनेक्शनां दिवपाक, कित्याक पोल मोडलेले आहा. लोक सजमता. आमी पर्सनली वचून लोकांक कनेक्शनां दिल्लीं आहा. जेई आनी ते हेल्पर आनी लायनमॅन, एस्टेट इंजिनियर हेंच्यांनी मरण काम केल्लें आहा. रातचे 12 पासून रावन काम केल्लें आहा. आजून पासून म्हाका दिसता खुबशे विलेजींनी लायटी आजुनूय येवंक ना. हांव सांगूंक सोदता की आमचेच विलेजीन, शिकेरे विलेजीन, कलंगूट, कांय भागान लायट सगळ्याच्या घरांनी पावोंक ना. आतां आमी जे रिपेरींग करताले, जेन्ना आमचो सेक्रेटरी पावर येयल्लो तेन्ना थिंगासर अबावट 40 घरां आसलीं तांकां लायट नासली. सो आयज 5वो दीस आनी आयज आमी तांकां 4 पासून 4:30-5 पासून ते 40 घरांक लायटी मेवतल्यो. तेजे भायर जे आनी कितकेच लोक उरतले तांकां लायटी दिवपाची गरज आयज सांज मेरेन जाता तितल्या लोकांक मेवतल्यो. 7-8 वर्सां जालीं. आतांच न्हू ते प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर जाला हो 2 वर्सां जाता. तेचे पयलीं
डिझास्टर मॅनेजमेंट सेल म्हणून फॉर्म जाल्लो आनी हो डिझास्टर मॅनेजमेंट सेल जो आहा वो फायलीचेरूच आसा. हे हांवें मुख्यमंत्र्याक फोन मारून सांगलें की आमी जे बेजीक वस्तू लागता डिझास्टराक ते आमी फायर ब्रिगेड पर्सनल दुसरे हांकां डिपार्टमेंटांक दिवपाची आयज गरज आहा. आनी कित्याक दिवपाक जाय? कित्याक ते जेन्ना वयता एक व्हडलें झाड कातरपाक तेंचे कडेन बेजीक वस्तू ना. हें जर तर आयज आमी दिना, आतां पावस येवपाचो जालो, वर्साचे वर्स आमी हेंच उलयता, हें उलोवप बंद जावपाक जाय आनी आमी काम करून दाखोवपाक जाय. हें म्हाका दिसता आमी ह्या फुडें उलोयनासतना काम करून दिवपाची गरज आहा. हें मुख्यमंत्र्याक सांगलें, जें कितें तांकां ना तें तुमी घेवन दिया. आमी सरकार म्हणून तांकां घेवन दिवपाची गरज आहा. पंचायतींक आमी सांगपाची गरज आहा तुमचे कडेन पयशे आहा, तुमी हे वस्तू इकते घेया. तुमकां जे डिझास्टर मॅनेजमेंटाक लागता, वेदर इट इज 3 फेज इलेक्ट्रीक सॉ, वेदर इट इज व्हडले घोण, जनरेटर, पोर्टेबल जनरेटर जो रिक्षेन घालून खंयतरी व्हरोन कितें झाड कातरूंक शकता वो वेल्डिंग करूंक शकता. कितें एक धाकटी घर मोडून पडला, थिंगा भितर वचपाक जर तर कितें आमकां ग्रील कातरपाक जाय आनी कितें करूंक जाय जाल्यार हे सगल्यो वस्तू गरजेच्यो आहा. जे कितें डिझास्टर मॅनेजमेंटाक लागता ते प्रत्येक पंचायतीन आपलो आपलो सेल तयार करपाक जाय, डिझास्टर मॅनेजमेंट सेल. हे कोस्टल बेल्टाचे पंचायतींनी चड करून करपाची गरज आहा. कित्याक हिंगा वॉटर केन्ना केन्ना उदक रायज जाता, बरो व्हडलो पावस येता जाल्यार बुट्टी येता. सो ह्या जाग्यांनी हे सगल्यो वस्तू करपाची गरज आहा. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामोलकार. भायल्यान येतल्या प्रवाशांची तपासणी जायना अश्यो कागाळी आसल्यो, पूण मडगांव रेल्वे स्टेशना वयल्यान गोंयांत येतल्या प्रवाशांच्यो कोविड-19च्यो निगेटिव्ह सर्टिफिकेटी तपासपाक सुरवात जाल्या. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. मेळुया फाल्यां परत ह्याच वेळार. मोग आसचो.